Maayong adlaw, Cebu. Maayong adlaw, Pilipinas. Kini ang Piniliay 2022 with My TV Cebu. Ako si Joworski Alipon. Ug ako sab si Andrea Pateña-Matheu ug May 10 na jaw. Natapos na gyud ang Piniliay kagahapong adlaw. Karon inihapay na sab. Inihapay, pero ang pangutana diya nakatug na ba ang tanan? Murag mas mo apply na sa imuha nga pangutana. Dili og sa ubang mga supporters, sa mga kandidato nga nagtukaw gyud no since last night nga nagsugod ang transmission hangtod karong adlaw. Yes, and karon non-stop gyud gihapon ang mga panghitabo because sunod-sunod gyud gihapon ang as from the voting and then the canvassing and then down to the proclamation of the different candidates. Specifically here in Cebu, Yes. no? Doon na tayo daghang updates. Daghan kaayo so kad gabi pa doon na yung mga giisa mga kamot nga mga kandidato kay sure win naman gid sila. Yes. Mao na at the local level sa nagkadaya ang mga board of canvassers gi-proclaim na sila. And of course di magpauwahi ang atong mga cities diri sa Metro Cebu. Yes, speaking of recent proclamations, just a few minutes ago, doon nalay bag-og na gyud nga giproklamar tong mga bagong opisyales sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Actually, dili gid sila new in the political arena. Murag na-extend na gyud ang ilang mandato. Re-elected. Yes. 15-0 nga Straight. sweep, yes, sa team kaabag ni re-electionist and now mayor-elect Junard Ahongchan. Ato'y pakita ang bag-ohay lang yun nga nahitabo nga proklamasyon karong hapuna ato ning tan-awon. 160,664 votes for the office of city mayor. The same number of votes legally cast for the Senate office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above mentioned name as the winning candidate as the duly elected city mayor for Cebu, city of Lapu-Lapu, province of Cebu. Alright, so mao ka to ang tipik sa pag-isa sa kamot ni re-electionist and now mayor-elect Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan, and elected sab ang iyahang First Lady as the Lapu-Lapu City Lone District Representative nga si Ma'am Cindy Chan. Right, together with of course ang bagong Vice Mayor. Anyan, actually no, ni issue na kagabi pa lang ang iyahang kaatbang si incumbent Representative Paz Radaza ni congratulate siya sa mga bagong napili nga mga opisyales sa dakbayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa usa ka post sa iyang official Facebook Murag diha page. na magipagawa sa mga message of consider sa Facebook na, di ba? Pero it wasn't a good it wasn't an easy fight for Mayor Chan kay kabaw magitang Congresswoman Paz Radaza is a name in the political arena. Di gud ingon ana kasayon sab no, but well eventually mao nag-ingon nga the voice of the majority no. They have spoken already. It's a wide margin for Mayor Chan over the strongest contender matud pa nga si Congresswoman Paz Radaza. Speaking of wide margin jaw, atong tan-awon karon ipakita nato nila ang actual tally of votes. Based ni siya sa halalan 2022 website of ABS-CBN. We are going to show them to you. So si Mayor Ahongchan nakakuha og 148,629 votes, itandi sa 45,634 votes ni Congresswoman Paz Radaza. So diha gini mo makita unsa ka dako ang margin between the both of them. Yes, and so with the Vice Mayor, the same story ang katandem ni Mayor Chan nga si
Celsi Sitoy, nakakuha og 125,417 votes. Itandi sa iyang kaatbang nga si Rico Amores nga dunay 47,493 votes. Three-way man ni ilang ang ilang for the vice mayor. Si Randall Canto nakakuha sa 5,037 votes. Yes. And then, arita sa mga konsehales nga naggikan gihapon. Actually, silang 12 kabuok nga nakasulod gikan sa slate ni Mayor Ahong Chan, nilang gitawag nga Team Kaabag. So, first councilor si Eugene Espedido with 125,370 votes. Si Mama Abeth Quizon, second councilor, 121,784 votes. June Alforque, 120,667 votes. Tino Aying, 120,066 votes. Si Susan Baring, 119,548 votes. Si Jan V. de la Serna, 119,424 votes. Efren Herrera, 116,656 votes. Nelson Yap, 116,478 votes. Si Montor Tatoy, 106,593 votes. Si Georgian A.S. Buok, 105,793 votes. Si Joseph Pangatungan, 105,714 votes. Si Doc Emilio Galarosa, 105,618 votes on the 12th spot. So, maoni atong mga 12 kabuk konsehales nga puros nagikan sa Team Ahong, and imong makita dyaw no nga dako gid kaayo ang gap because the highest councilor sa pikas nga partido naara gid sa 49,000 ang pinakadaghan nga boto 5 digits nga na nakuha. Oo. Yes, as compared to the slate of PDP Laban kang Team Ahong nga 100,000 plus Yes. pa. 6 digits silang tanan, no? How do we try to interpret this? It wouldn't really be hard, no, for Mayor Chan, labi na kung doon na siya yung mga ipapasar. Mga Yes. ordinansa diya. You know what happened, no? Unlike this Status quo. this term nga Daghang which kayong is mga coming to an proyekto. end. Yes, so oo. Nga murag naglisod yun si Mayor Chan nga ipatuman because kinahanglan mamuagi sa konseho. And arita sa Congress, so for the position of representative of Lone District, Representative Lapu-Lapu City, ang kapikas ni Mayor Ahong nga si Ma'am Cindy Chan nakakuha 136,713 votes, itandi sa 35,699 ni Michael Dignos. Si Manuel Jr. de Golacion nakakuha 6,393, Chezzy de Mejillo 3,007 ug si Genaro Tampos 1,451 votes. Ato lang sa tanawon, interesting lang sa kinsa ang nakadaog nga presidente sa dakbayan sa Lapu-Lapu o Considering Vice that- President. Yes, oo. Si Mayor Chan, he endorsed, diba? Yes. Ferdinand Bongbong Marcos. Dili sad gid siguro ni siya ikahibong because bisan ang iyang kaatbang nga si Mayor Paz Verdasa is also of Lakas Mausad. CMD. So diha sad siya dapig sa unit team. So for President sa Lapu-Lapu City, nakakuha og 134,767 votes si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lenny Robredo, second place at 34,589. Gisundan ni Manny Pacquiao, Isko Moreno Domagoso ug si Ping Lacson. How about sa Vice President? For Chow? Vice President, ang katandem ni Ferdinand Marcos Jr. nga si Davao City Mayor Sara Duterte maoy nag-una sa dakbayan sa Lapu-Lapu with 154,033 votes. Ikaduwa si Kiko Pangilinan, Senator Kiko, ng 17,372 votes. Gisundan ni Senator Vicente Tito Soto, niya si Doc Willie Ong ug si Lito Atienza. Tanaw na to. Curious ko, kinsa number 1 senator sa Lapu-Lapu City? Si Robin Padilla, gisundan ni Idol Rafi Tulfo. Uy, mga idol ang duha. Yes, og ni Lauren Legarda. Alright, so karon muambak na sabta sa dakbayan sa Mandaue. Okay, mutabok So- na lang ta. Agi tag bridge. First bridge, second bridge, nanay third bridge. Alright, so atong tan-aon sa ang bag-ong gipahigayon nga proclamation rally kagabi, actually kaninang kadlaw na din. Ganina, okay. Kaninang kadlaw. So ato ning tan-aon.
Alright, so mutong snippet sa proclamation sa pipila ka mga mananaog sa dakbayan sa Mandaue, specifically the re-elected mayor and vice mayor, and including their representative nga unopposed, si Lollipop Oano Dizon. Atong tan-aon karon ng figures. Right. Jow. Again, still daghan kaayong salamat no, dako kay natabang ang halalan results website sa ABS-CBN. So atong tan-awon kung pila ka votes ang nakuha ni re-elected Mayor Jonas Cortez. So nakakuha siya 102,786 votes, itandi sa 82,182 votes sa iyang kaatbang nga si Olin Seno. Samtang sa pagka-Vice Mayor, dako kag ngisi ang team nila Jonas Cortez. Si Vice Mayor Glenn Bercede gihapon with 110,301 votes. Gisundan ni Elmer Cabahog, 58,535 votes. O ni Gepinda Riquelme with 2,387 votes. Patlahi sa datong figures nga makita karon compared to Lapu-Lapu City nga taas dako kayo ang margin, no? It medyo close sad baya ang fight between Seno and Cortez. Actually, and there were a lot of comments regarding that. Remember when Mayor Jonas Cortez was up against former Mayor Luigi Quisumbing, nga dako sab kaay biya si Mayor Cortez natong higayon. I think half of it was his lead, pero this time around nagsikit, no? Kining duha ka major contender nato sa pagkamayor diha sa dakbayan sa Mandaue. Og mupadayon ta alit sa mga councilors, sa mga mananaog. Naguna former congresswoman and city councilor nga si Inday Neri Sun Ruiz with 103,067 votes. Gisundan ni Malcolm Sanchez, 95,273 votes. Jimmy Lumapas, 90,817 votes. June Arcilla, 87,637 votes. Si Malin Cortez Zafra with 83,561 votes. Cynthia Remedio, 82,361 votes. Jen Delmar, 77,761 votes. Okay, on the 7th spot. And on the 8th spot, si Joel Seno with 77,237 votes. Si Tingsol Cabahog with 75,506 votes. Ug si Ikalina Owano Anhong nga dunay 71,160 votes. Og again, dili naman sa siguro ang ikahibong ang pagkadaog ni Lollipop Owano Dizon kay wa siya kaatbang Dako gyapon ang iyang nakuha. Yes, with 153,004 votes. Ang rule there is sa COMELEC, at least one vote imo makuha and then you will be proclaimed. Yes. If unopposed, For governor, daog sa Mandaue City. Sila sa governor, no? Daog sa Mandaue City si re-elected Governor of Cebu nga si Gwendolyn Garcia with 139,932 votes. Layo gidug agwat ni Secretary Ace Durano with 39,380. For the vice governor position, this is specifically lang for Mandaue City. Daog sa Mandaue City si Vice Gov Junjun Davide with 83,521 votes. O gisunda ni Doc Tess Heyrosa with 70,000. How about for the presidential race? Presidential race, no? Kung ang dakbayan sa Lapu-Lapu is BBM Sara, maura gihapon ang sitwasyon diha sa dakbayan sa Mandaue. A wide lead gihapon alang ni presidential candidate Bongbong Marcos with 110,146 votes. Ikaduha si Vice President Leni Robredo with 49,029 votes. Ikatulo si Manny Pacquiao. Ikaupat si Mayor Isko Moreno Domagoso. Ug ikalima si Senator Ping Lacson. Alright. Karon jaw, mubalhim ta, mubalik taglabang og bridge. Okay. Mubalik taglabang og bridge. Wala na ito gilhouse good. Iconic yun kayo siya nga bridge, kaya bago lang siya gi-inaugurate. Okay. Nga nagsumpay sa Cebu City South to the municipality of Cordova. And this is pretty interesting because after decades of reign sa pamilyang Sitoy, dunay bag-ong mayor, nga dunay bag-ong apelido,
ang Municipality of Cordova. Bag-ohay lang yun nga giproklamar kaganihang buntag si Suwan, Yes. Cesar Suwan. So ato ning tan-awon ang ihang proclamation kaganiha. Proclamation of winning candidates for Cordova Mayor, May 9, 2022 national local elections. We, undersigned members of the Municipal Board of Canvassers, hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 64 cluster precincts in the municipality of Cordova for the candidates therein. Elections held on May 9, 2022. That after such canvass, it appears that Juan Cesar Inverso obtained 21,222 votes for the office of municipal mayor. The same being the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby claim that the above named winning candidate as the duly elected municipal mayor of Cordova City. Congratulations! Yay! Yay! Congratulations! A new face, a new name will lead the municipality of Cordova for the next 3 years, no? Yes. Sa pagkadaog sa maingon nato nga maoy ni babagyod sa supposed attempt ni Mayor Sitoy Cho nga ipadayon ang iyang pagkamayor diha sa lungsod sa Cordova. Wa siguro nakatabang to pagtukod sa bridge, no? Matakabaw, no? Kaning apelyiduha, Jao, actually, this is also pretty interesting because he was the first councillor Yeah. under si Toy Cho's slate in the 2019 elections, and things happened, Yeah. naginatbangay sila, and nahitabo sa to ang pagsira sa usa ka liempo outlet. Right? At the So, middle of the campaign yeah, period. so kaning Suwan nga apelyido, known sab siguro ni sa business field sa Cebu because again, it's associated with a chain of unsa ba tawag ana Jao? Liempo store? I don't know if it's a franchise or technical magud kaya. They own it. They actually have around more, they claim to have around 300 branches. So atong tan-awon ang ilahang results. Right. It isn't really a large margin, no? Alang sa nakadaog. Close fight gihapon. Alang sa pagkamayor si Didoy Suwan who got 21,222 votes, murag nagdugang pag-population. Ikaduha si Teche Sitoy Cho nga dunay 17,052 votes. Ikatulo si Didoy Suwan. Yes, and actually gi-contest ni siya kay murag same Present ang name, last name. Aha, same sa nahitabo sa Minglanilla Right, oo. nga dunay almost the same name sa usa ka candidate dito. Ato sa na i-discuss later on, but yes, close fight yun, no? Yeah. Ang nahitabo between the incumbent and the challenger. In terms of the vice mayor, ang nakadaog kay si Boyet Tago with 18,465 votes, still under the running mate of Didoy Suwan, followed by MM Sitoy with 13,158 votes, gisundan ni Cesar Muñez and Paul Villaber. For councilors, technically, ang mga kauban gihapon ni Suwan ang nidaog. Let's just do a rundown. Si Jerome Lipiten, Lawrence Lagon, Remar Baguio, Joy Wahing, Dodong Casquejo, Lemuel Pogoy, Chito Bentazal, o si Nat Sitoy on the 8th spot. Alright. With regards to Congress, kinsa may nakadaog nga Congress. Duha ra gyud ni sila, di ba? Ang konsolasyon og ang Cordova. So, nakadaog si SL Daphne Lagon with 24,300 votes. So makita natong wala gyud mga mahog nga murag walay Sitoy gyud nga family name nga nakadaog technically, no, sa lungsod sa Cordova, if you're going to review the councilors as well.
So is there a change in the political landscape diya sa lungsod sa Cordova? And I think the bigger challenge there is unsaon pagpadayon kining gilantawan nga pagpalambo sa Cordova, considering that we already have the third bridge right now that will connect Cordova to mainland Cebu or specifically Cebu City. Yes, okay. Naghisgot naman gyud ta og kapareho og pangan Yeah, daw. okay. Nag-mention na gyud ta sa Minglanilla. Atong tan-awon ang bag-ohay lang sab nga giproklamar nga mayor-elect of the municipality of Minglanilla. Let's watch this. Work, keep on playing a meaning. May this be an administration that represents truth, integrity, character, dignity, and hard work. That we will do our best to represent and to serve our people in union. This be us in Jesus' name. Amen. And the Father and Son. Abante Minglanilla! Okay kayo! Alright. Lan, okay na lan? Okay na, ready na. Okay, usa ka abogado ang bagong local chief executive diya sa lungsod sa Minglanilla sa Bagatang Bahin sa Cebu. O kini si Attorney Rajiv Enad nga nakakuha og 31,159 votes. And naghisgot naman gyud ka parehog pangan, similar to what happened in the municipality of Cordova. Ang iyang kaatbang jaw nga si Jigger Selma Caniedo nakakuha og 24,862 votes. And it's interesting to note nga duna sa ilaing Jigger Caniedo nga nakakuha og 3,037 votes. Ikaupat ni siya, ikatulo kining si Loben Jonzon nga nakakuha og 4,228 votes. Kung imong hunahunaon bisan og imong i-add kining mga boto nga nakuha ni Jigger Selma Caniedo, which is 24,862, og ni Jigger Caniedo without the Selma nga 3,037, that's still around mga 27 to 28,000 lang. Still, leading gid gihapon ang gi-proclaim nga mayor-elect nga si Attorney Rajiv Enad. For Vice Mayor Jao. For Vice Mayor, ang incumbent nga mayor nga nidagan karon pagka Vice Mayor maoy nahimong Vice Mayor-elect Mayor Lani Peña with 31,874 votes. Ikaduwa si Jojo Selma, 21,892 votes. Ikatulo si Titi Cañada o ikaupat si Jeffrey C. Alright. Ato na lang basahon ang top 3 ka mga councilors. Aron Okay. ma-run through yun nato ang tanan nga mga lungsod ug dakbayan dinhi sa probinsya sa Cebu. Number 1 councilor si JR de la Calzada with 34,285 votes. Gisundan ni Jenny Young with 30,967 votes. Ug ni Jongjong Adlawan with 27,670 votes. And of course, kay
gisakop man ang Minglanilla sa 1st District kansang nag-inusara ra Unopposed gihapon. ang nidagan. So si Rhea Golia specifically from Minglanilla nakakuha og 46,716 votes. Sa governor o sa vice gubernatorial race, leading si Gov. Gwen and si Dr. Yes, Heirosa. oo. This is really interesting to note, Jao, no? Ang close fight between Doctes and incumbent Vice Governor Junjun. Knowing that Vice Governor Junjun Davide is already a name in the political arena, Yes, no, for he the has longest been time. the governor of Right. Cebu. Taas-taas lang yun ang iyang kasinatian sa politika compared to Dr. Heirosa. Not to underestimate her capacity, but she came from the medical Yes. industry, no? And then now mura siya gisalang sa politika, being a tandem of Governor Gwen Garcia. But kabawbe ka, si Governor Gwen, if she has a running mate, she will passionately endorse for that person, no? yes. Whoever is that person. So I think nakatabang yun, no? Ang iyang ang pakig-alyansa, ang pakig-uban niya ni Governor Gwen Garcia wherever she goes. And of course, naman sa gipakita ng mga plataforma, especially that she's a doctor, so Yes. makita nila at the time of the pandemic, importante sa nga i-prioritize ang health. At But yes, John. Vice Governor Junjun David has always been na may nakaugat na good ng mga supporters niya, no, especially diha sa lungsod sa Argao nga taga diha man gyud si Vice Gov. Yeah. And for the longest time nakitaan gyud nila ang iyang agi, no, as a politician or sa public servant diri sa probinsya sa Cebu. Atong tan-awon lang ang presidential and vice presidential race kung lungsod lang sa Minglanilla ang hisgutan. Leading gid gihapon si Bongbong Marcos, nakakuha siya og 40,880 votes from Minglanilla, followed by Lenny Robredo with 13,182 votes, followed by Pacquiao, Isko, and Ping Lacson. For the vice president sa Minglanilla, Jao, Mayor Sara Duterte gihapon ang naguna 46,184 votes. Gisundan ni Senator Kiko Pangilinan, Senator Tito Soto, Doc Willie Ong o ni Congressman Lito Atienza. okay. Silinga naman gyud sa Minglanilla ang dakbayan sa Naga. Atong tan-awon sab ang recent proclamation rally nga gipahigayon sab kaganiyang buntag karong adlaw Martes, Mayo 10 tuig 2022. Let's watch. But not the least, our City Mayor, Bayay. Valchong is back Yes. sa dakbayan sa Naga sa Bagatang Bahin sa Cebu. And not just Val Chong, even his brother, Virgilio Chong, the mayor and vice mayor of Naga City. Mayor and vice mayor-elect. So si Val Chong nakakuha og 52,486 votes. Itandi sa 10,130 votes ni Delphine Senyor. Samtang ang iyahang igsuon nga si Virgilio Chong nakakuha og 47,334 votes compared to the 6,300 votes ni Rolando Yabut. Gamay ra actually og labaw ni Manny Sanchez nga nakakuha og 6,013 votes. How about who are the top 3 councilors, Jao? For the councilors, we have Clint Chong, Alex Lara, o si Aurelio Alinsunurin. The top 3 for the councilors sa Naga City. Uy, ubay-ubay di ang mga Chong sa dakbayan mga Chong sa ang mga Naga. Nag-una ha, sa Naga. For Congress, as usual, Rhea Golias, and leading gid gihapon si Gwen Garcia sa voters sa Naga City. But this time, nagbali na sab. Instead, kung sa Minglanilla, daog si Doc Tess diri, daog si Junjun. Junjun sa vice governor. But Close fight yun. if you come to remember, katong nahitabo bitaw tong Naga landslide, it was vice governor Junjun Davide was the governor at that time. So I don't know if it really helped them na makitan ang sincerity ug ang public service nga gidalit ni Vice Governor Junjun. Maunang Yeah. close to their heart siguro si Vice Gov sa ila. Uy, diri sa for the presidential race. It's interesting to... Yes,
Kay ganina permita makakita Marcos Lenny Yes, Pacquiao. Marcos Lenny Oo. Pacquiao. Dinhi sa Naga City, second si Pacquiao, Uy, of course. Leading naka-knockout yapon si siya, ha? BBM. But diri kay, in particular for Naga, number 2 si Manny Pacquiao with 12,420 votes. Number 3 si VP Lenny with 11,000. Kaning sa vice presidential race, usually ang magbaylo ra sa byud ang number 2 ug number 3, na. Pero ang number 1 steady wa pa takitag nausab ang order. Nga taas dako kayo ang iyong margin, no? Naragyapon diha si Mayor Sara Duterte, and then ikaduwa si Senator Tito Soto, Senator Kiko Pangilinan, Doc Willie Ong, and Congressman Lito Atienza. Alright. Naa naman gyud ta sa Southern Cebu atong tan-awon ang mga nahitabo sa lungsod sa San Fernando. Uy, Gi-cover ni Interesting. sa ato ang reporter nga si Shariza Uy atong tan-awon ang proclamation. Murag sayo ni sila naka-proclaim. Last One night. of the firsts. Yeah, let's watch this. Congratulations. Okay. At this juncture, we would like to request our newly elected municipal mayor and vice mayor to be part of the picture taking. okay, Alright. there you go. So, I don't know if this is a surprise win, pero for the longest time nga ang mga reluya ang nagduma diha sa lungsod sa San Fernando, this time nibalik ang mga kanoy. Yes, and close fight sab ni siya Jao, di ba? Because just around 3,000 ra ang lead. Nakakuha og 23,278 votes si Mita Canoy. Samtang si Neneth Reluya nakakuha lang og 20,143 votes. Pero sa pagka-vice mayor, usa ka Reluya ang nakadaog. Si Richie Reluya, 16,006 votes. Ikaduwa si PJ Medalya, 15,279 votes. O ikatulo si Kokoy Enad with 10,649 votes. Mo ni siyang interesting afterwards daw, no? How do you get to work with a member from the opposing team? Yes. Tinuod yun na. Maog yun na ang dilema kanunay sa mga mayor. And aside from that, tungod kay sikit ang ilang mga numero, how are you going to convince everyone to unite? Diba? Knowing na murag natunga gyud ang Yes. lungsod sa San Fernando. Mo na siyang giingon nga the challenge now is upon the elected officials to set aside their political interests aron dili masakripisyo ang mga serbisyo o mga programa nga alang sa katawhan. For councilors, top 3, Gemma Bacalia with 20,899 votes. Gisunda ni Riza Canoy o ni Jovi Arasha. Unya, sa gubernatorial ug vice gubernatorial race, as far as San Fernando is concerned, leading si Gov Gwen and Vice Gov Junjun. Interested lang gid ko kung kinsa ang nidaog nga presidente. Similar gihapon The sa same. kaganiha. Sa Naga, maurag gyapon ni diri sa So, number 3 si Lenny, number 2 si Pacquiao, number 1 si Bongbong. Again, this is only for San Fernando. Sa Vice President, number 1 si Sara Duterte, ikaduwa si Senators Tito Soto, ikatulo si Senator Kiko Pangilinan. Kaganiha, murag nakapakita tag video sa proclamation sa dakwayan sa Talisay. Ay, Talisay ito. Kani siya kay layo-layo sa byud ang gap. Atong tan-awon ang kasikas sa nahitabo kaganiha sa Talisay City Hall atol sa proklamasyon sa re-elected mayor nga si Samsam Gulyas.
up for his second term si Mayor Samsam Gullias, who was also up against his longtime ally na sa politika nga si Vice Mayor Alan Bukaw. Pero majority of the Talisaynon have already spoken o na-declare nga si Mayor-elect and incumbent Mayor Samsam Gullias gihapon with 93,701 votes. Ikaduwa si Vice Mayor Alan Bukaw with 31,277. Layo ang biya. Yes, murag mga one-third. And knowing that all the barangay captains also are for Mayor Samsam Gullias. Sa pagka-Vice Mayor, ang katandem ni Mayor Gullias ang nakadaog sab si Choi Aznar, 89,109 votes. Samtang ikaduwa si Rico Almaria with 25,009 votes. Ato lang basahon ang top 3 councilors no sa dakbayan sa Talisay. Anyway, if you want to check out again the results, you may just visit the website halalanresults.abscbn.com aron makakuha mo og dugang nga mga updates. But so far, Jauno, most of these results that we have reviewed as of the moment, 100% na gyud ang election returns. Top 3 councilors, ang igsuo number 1 ni Mayor Samsam nga si Digul Gullias with 76,758 votes. Gisundan ni Maning Cabriana o ni Rodi Cabigas. Well, actually, straight win gihapon sa Team Alayon. Diya sa dakbayan sa Talisay, sila gihapon tanan. So, di gihapon maglisod ni si Mayor Gullias. Just like what happened, no? Status quo. Technically, before nahitabo ang election karon, puros man sa mga party mates sa Team Alayon. Yes. And na-mention man gyud to ni Vice Mayor Alan Bukaw Jaw nga in one of the interviews here on My TV Cebu nga mubiya na kuno siya sa dakbayan sa Talisay kung mapildi siya ning May 2022 elections. But hopefully wounds will heal baron or there will be forgiveness, but sige lang. Pero what I also know is si Vice Mayor Bukaw, he was just trying this, no, at least for the last time kay he's already thinking about retiring from politics na. I don't know if karon na siguro na nga mga panghuna-huna or we wouldn't really know what's going to happen in 2025 kung doon na may comeback na mahitabo. We'll see. It's just also interesting to note nga for the vice gubernatorial race, ang kanimong sa governor, layo gyud o gap between Gwen Garcia and Ace Durano, no? But diri gyud sila magtigi sa vice governor race. For Talisay City in particular, ang nakadaog si Doc Tess, og second si Vice Gov Junjun Davide. So puli-puli ra gini sila sa nagkalain-laing mga lungsod og mga dakbayan. Pero dili sad katingalahan nga daog sab si Bongbong Marcos for the Talisaynons because their mayor has also is actually one of the firsts in Cebu to endorse the candidacy of the Uniteam tandem. Okay, let's jump to Laing dakbayan ato na sa laing dakbayan nga doon na tayo ikapakita nga mga proclamation rallies. Toledo City. Atong tan-awon ang gipahigayon sab nga proclamation rally alang sa ilang newly elected government officials. Okay, so ato sang pangitao no ang asa dapit. Pero technically, we're looking for the link. Incumbent Mayor Joy Prejoles gihapon, mao'y nakadaog on her second term as Mayor of Toledo City. She ran as an independent candidate sa 2019 election. This time, she One Cebu. alyansa siya sa One Cebu Party nilang Governor Gwen Garcia. So, nagyapon ang pagsalig sa katawhan alang ni Mayor Joy Perales. Kansang nakakuha og 68,522 votes. Samtang ang iyang kaatbang, actually tulo ni sila, si Kap Atan Cepada dunay 27,066 votes ug si Manny Birao 1,894 votes.
Ang Vice Mayor ang nakadaog si Jake Sige nga dunay 52,846 votes. Gisunda ni Jeffrey Borja nga dunay 29,541 votes. Samtang si Rolly Caburnay nakakuha og 10,691 votes. For the councilors, the top three? We have Ian Zambo, Amiboy Perales, si Kuya Nick Pipito, may top 3. For the Congress, kay sakop man ni siya sa baluarte ni PJ Garcia. PJ Garcia is like Rhea Gullias who ran unopposed. So sure win, just 1 vote. I'm sure nga gibutar siya sa iyang igsuon. O siya mismo, siyang kaugalingon. Yes. Third District Representative, re-elected actually, si Congressman Garcia. Yes. For the vice gubernatorial race lang, specifically for the city of Toledo, daog si Doc Tess, ikaduha si Vice Gov Junjun Davide. And for the presidential race, leading gid gihapon si BBM, second si Pacquiao. Uy, dako-dako gap ha. Oo, with the third. 32,409 votes ang nakuha ni Manny Pacquiao, samtang 13,379 votes lang ang nakuha ni VP Lenny sa Dakbayan sa Toledo. For the vice presidential, 62,000, Sara Duterte, Soto, and Pangilinan. Alright, so let's jump to the town of Pinamungahan. Naka-proclaim na sab sila sa ilahang newly elected officials ato ning tan-awon. There you go. Ang lungsod sa Pinamungahan still under the 3rd District. And the same name, Bari 4. Ang nakadaog diha sa lungsod sa Pinamungahan. Specifically, we have Mayor-elect Jek Bari 4 with 21,307 votes. Ikaduwa si Liplip Serna with 19,343 votes. And for Vice Mayor Bari 4 gihapon, Yes. si Glenn Bari 4 nga nakakuha og 23,920 votes. Si Doc June Yapha ngayang kaatbang 16,338 votes lang. Top 3 councilors, Richard Canillo, Annette Navarro, and Honey Yapha. So familiar family names gid gihapon for the town of Pinamungahan ang mga Bari 4 ug mga Yapha. Pagka-governor, we have the tandem of Governor Garcia and Doc Tess Hirosa who won sa Pinamungahan. Well, it's also given kay bailiwick man sabyod ni Governor Garcia ang Pinamungahan. But for Southern Cebu, bailiwick man sad ni sa mga Davide ang Argao nga nahimutang sabyod sa South. So mo jud nagiingon nga close fight gyud between the both of them. For the presidential race, Marcos, Pacquiao, and Robredo, and 5,000 lang ang nakuha nga votes ni VP Lenny compared to the 15,000 of Senator Manny Pacquiao. Kusog yun siya sa 3rd District, no? Yes. Si Senator Pacquiao. And as usual, for the vice presidential race, gihapon kaayo og gap. Gikan ni Mayor Inday, gisunda ni Kiko, and ni Tito Soto. Now let's go to Karkar. Interesting. Karkar is also very interesting because it is now going to be run by a new surname. Dili na ang mga apura. Let's watch this. May 9, 2022, attached here to forming part of the stations proposed and present, gathered by each candidate for the office of the city mayor. That after such canvass, it appears that Marcinas Patrick, 1 Cebu, garnered 41,177 for the office of the city mayor, the same being the highest number of votes candidates cast for the city office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the following candidates to be elected city mayor of the city of Karkar, province of Cebu, city of Karkar. In
With this whereof, we hereby affix our signature and imprint our documents in the city of Carcar, Cebu. This May 10, 2022 at 8:50 in the morning. Ladies and gentlemen, your officer. There you have it. Congratulations to the newly elected mayor of Carcar City, Mayor-elect Patrick Barcenas. For a long time, no? Ang mga apura mangyud ang Nailhan na gyud, no? nailhan associated with Carcar City. Itong tanaw ng ilang votes. So, Yes, we have Patrick Barcenas who won with 43,177 votes up against Vice Mayor Nisi Apura with 28,291 votes. So, wag yun makakaya sa power sa Carcar is nice. Moment Carcar is tumadunggan nice. pirmi. Yes. For the Vice Mayoralty race, ang nakadaog si Efren Quijano nga nakakuha og 36,240 votes. Samtang si Mercy Apura nakakuha lang og 32,733 votes. For the top 3 councilors, Yes, we have Jufel Alquizar, Jason Fernandez, and Inting Escobido. actually, we'd also like to give credits to Sir Inting Escobido. He was the one who posted the video of the proclamation this morning. So, daghan kayong salamat, sir. For the gubernatorial and vice-gubernatorial race, the leading si Gov. Gwen Garcia. Ang nakadaog specifically for Carcar is Doctes Heiroza. Arita sa presidential race, Dakong biya. sa South yun, no? Ang akong nabantayan sa Southern Cebu, the trend is Lenny, Pacquiao, and Bongbong. Right. No? Dayon, puli-puli sa top 2 ug top 3 spots sa vice presidential race, si Tito Soto and Kiko Pangilinan. Alright, so we have one more video to show all of you regarding the recent proclamations that have been held, specifically this Tuesday. Gikan ganihang buntag hantod karong hapon ari na sa lungsod sa Daan Bantayan from south to north. Labang ta sa Daan Bantayan atong tan-awon kining compilation of photos. Ang pagbalik nga mayor diya sa lungsod sa Daan Bantayan nga si Mayor San Shimura maugya hapoy muduwa for the next 3 years sa Daan Bantayan town. Yes, dili katingalahan ang iyang post jaw kay he has always been very vocal about his support for the unity. Abi na ko kay naka-shade si Mayor ba. Cool. Lagi ko always. pero all smiles siya, no? Kay it's a sweet victory for Mayor San Shimura nga nakakuha og dako nga boto, no, gikan sa mga botante diha, 29,953 votes against his closest rival nga si Dano Guilem nga dunay 15,573 votes. Samtang nakadaog sab ang running mate ni San Shimura nga si Ali Abukay dunay 24,941 votes. Samtang iyang kaatbang nga si Chona Bata de Leon dunay 17,340 votes. For the councilors on top 3, we have Jubjub Rosel, Attorney Gilbert Arabis, ug si Boy Mantos. Alright. In terms of the gubernatorial race, leading si Gov. Gwen for the gubernatorial, vice-gubernatorial si Doctes Heiroza ang nakadaog sa lungsod sa Daan Bantayan. Well, kaalyado man gyud ni Mayor Shimura silang Governor Gwen Garcia. Yes. For the presidential race,
close fight Yeah. sa top 2 position. 10,479 votes ang nakuha ni Pacman. Sa daan bantayan voters, 11,642 for VP Leni and 22,338 for BBM. Samtang sa vice presidential race, still Duterte, Pangilinan, Soto. Alright, so this time, ato nang i-run through ang uban nga mga lungsod ug mga dakbayan nga wala nato na cover. Ang uban ni ini wala pa sila naka-upload sa Yes. ilahang mga proclamations this today. Ang uban sa buwa pasad siguro gyud naka-proclaim sa ilahang bag-o nga mga leaders. Atong tan-awon lang just very quickly ang results sa lungsod sa Alcantara. Which was one of the earliest towns gabi nga naka-transmit sa ilang mga election result padung sa Provincial Board of Canvassers. Actually, okay. first ang Alcantara, ikaduwa ang Walbo Kay Alcantara. alphabetical, manggod. Dili kay gamay ra mo ang Alcantara. Oo. Awin ako kay alphabetical. Buoy sa mauwahay. Diba tayo? Just kidding aside. Okay, so ang nakadaog si Fritz Lastimoso nga nakakuha og 6,337 votes. Samtang iyang kaatbang nga si Benjamin Lobitania dunay 4,009 votes. For Vice Mayor, ang nakadaog, Larry Llenos with 4,144 votes. Litoy Lambo, 4,072 votes. O si Feliciano Ferraren, 1,876 votes. So nagparis from different parties. Oo. So from One Cebu and PPP. The most challenging political landscape. Yes. Sa councilors, since makita man gyud ang top 5, no ato na lang pasahan ang top 5. Florencio Basilisco, Julio Bayato, Marvin Pulgo, Beatriz Caburnay, and si Joshua Jeff Katapusan. Uy, by the way, aside ni Rhea Golias, ni PJ Garcia, kanisab si Peter John Calderon, wa sad siya kaatbang ning bag-ohay lang nga eleksyon. So sure ball na sagid ang kadaogan. And for Alcantara, daog si Doc Des. And tanaw na to ang presidential votes. Uy, it's Marcos Pacquiao Robredo. Marcos Pacquiao Robredo. That is for the town of Alcantara. Ari nasabta sa Argao. Alphabetical good idea. Seryoso good idea alphabetical. Argao, which is of course ang baluarte ni Vice Governor Junjun Davide. Yes. Tanaw na to if nakahatak ba gyud siya. So ang nakadaog si Mayor-elect Alan Cesaldo nga nakakuha og 22,933 votes. Gisunda ni Willie Caminero, 21,894. Samtang ang tulo ka mga other contenders, El Capitan Albarracin, Pito Garganera, and Jesus Relampago. For Vice Mayor, ang former provincial legal officer nato nga si Attorney Orvi Ortega under the term of Junjun Davide, no? Ang mao nakadaog as Vice Mayor, no? Who ran as an independent candidate with 26,068 votes. Argawanon din ni si Attorney. Banto grabing kumpiyansa gyud ni Vice Gov Davide sa iya. Ikaduha si Jessa Flores Mier with 16,191 votes o ikatulo si Noel Flores, another Flores with 870 votes. Top 5 councilors for the municipality of Argao. Attorney Atan Villegas, Attorney Colin Rizon, Dr. Ryan Rine Mamak, Butsi Almirante ug si Jag Lucero Bacalso. Beri na ta sa Governor ug Vice Governor as expected daw. Kay Baluarte man ni Vice Gov Junjun Davide. So layo gyud ang gap nila between ni Doc Tess. So 8,706 versus 29,357. I am curious, kinsa nakadaog nga presidente sa Argao? Because, again, baluarte man sa mga Davide, even si former Chief Justice Hilario Davide Jr., grabe man sa ang pagpangampanya kang VP Leni. Tanaw na to kung ni work, maagoy! Wala ang magic. Wala ni work ang pag-endorse sa mga Davide. The Science. Yes. So, si BBM nakakuha og 27,124 votes. Layo sa BIA, sa second placer actually. diha nga si VP Leni Robredo with 9,975 votes only.
And for the vice presidential race, Duterte, Soto, Pangilinan. Okay, let's now move forward to... Letter A gyapon. Let's Gikan now sa move Argao. forward to Bantayan B pala. Island. B. Ay, ito sa Bantayan Island. And This is Bantayan, no? Ang lungsod sa Bantayan. yes. Okay, we'll open that. Alright, so ang nakadaog sa Bantayan. Mura manig sa beauty pageant. Ang nakadaog. Kanya naghuwat ang tanan, ma-drum roll dayon. Please, drum roll please. Uy, tara. Okay, si incumbent Mayor Arthur Despi, re-electionist with 23,277. Ikadwa si Jerilyn Cañares, 15,646. Ikatulo si Arsenio Mata with 269 votes. Alright, for the vice mayoralty race, ang nakadaog si Tony Montemar nga dunay 14,517 votes. Gisundan ni Peter Isulan nga dunay 12,140 votes ug si Jesus Ebañez 10,669 votes. And for the top 5 councilors, Jao? Top 5, we have Alex Layese, Markham Mansueto, Jebar Barreto, Edwin Deldig ug si Janet Hubahi. Alright, for the vice governor race, closely mangyud affiliated with One Cebu man sa Right. niyang Bantayan, no? So the tandem of Garcia and Herosa. Aritasa, I am curious as to the presidential race. Close fight. Very close fight. This is actually out of all since we started this newscast. Wa pa man sa nato na Humana ang ubang mga towns, but this is the closest fight that I've seen in terms of the presidential race between BBM and Leni Robredo. Pila raman ni. Kaya nakabisita mong ko sa Bantayan sa Bag-o ra naging sa gyud. Holy Week. Nakita din ako ang pag-mobilize sa mga supporter ni VP Leni Robredo dito. Everywhere you go, doon yung mga tarpaulin, doon na sad sila kaugan yung headquarter alang kang VP Leni Robredo. I think that helped, no, in a way aron magduol-duol kang BBM. Although si BBM ang gihapon ang nakadaog diha sa Bantayan. But close fight ha. Close fight. fight. Mao pa ni ang pinakaduol nga gap nga akong nakitaan. Actually, basig nakatabang sa gyud ang pag-adto ni VP Leni sa Bantayan before one of her grand proclamation rallies here in Mandaue City sa Cebu, no? So again, 14,238 versus 15,675. So still sa vice presidential race, Duterte, Pangilinan, Soto. Okay, we're done with Bantayan. Let's move on to the town of Carmen. Ang nakadaog, Jao? Carlo Villamor with 21,280 votes. Ikadua si Tony Awing, 10,976 votes. Sa vice mayoralty race, ang nakadaog si Martin Gerard Villamor, still a Villamor, 18,390 votes. Yang kaatbang nga si Manman Durano dunay 13,723 votes. Napildi ang mga bakod, party mates diha sa Carmen. Sa pagka-councilor, we have Alda Miles, Kyle Pono, Rashid Takokong, Tata Takokong, and Zaldi Capuno. For the gubernatorial race and vice gubernatorial, still the Garcia and Herosa tandem. For the people of Carmen, Cebu. For the presidential and vice presidential, it's BBM, Pacquiao, Robredo. Sa Vice President, Duterte, Soto, Pangilinan. So magpuli-puli na yun yung number 2 ug number 3, no? Nga spot. Pero untouchable ang top spot. Yes. Pirmi sa tanan na so Wala far. pa ta nakakita so far as Cebu is concerned and its different municipalities and cities. Now, let's move forward to the town of Compostela. Atong tanawon ang results. Interestingly, daga mga kinyo ang nadagan this time around. Kini mag-igso ni. Pero ang nakadaog, si Felijur Kinyo with 11,390 votes. Very close. So, Joel Kinyo, 10,069 votes. Ang Wagas nga si Richie Wagas dunay 8,326 votes ug si Malin Yuson Pipito with 1,864 votes.
Ang nakadaog isip Vice Mayor usag hapon ka Quino. Si Froilan Quino nga dunay 11,687 votes. Samtang ang iyahang mga katigi nakakuha lang og 8,766 votes. Si Mario Parajang, Ronnie Mendaros 8,530 and si Rene Oliva with just 1,211. For the councilors, we have Wendell Castro, Glenn Villaseran, Joy Abing, Neboy Lawas o si Cheryl Serenio. Alright, for the gubernatorial and vice gubernatorial, still the Garcia and Herosa tandem. Samtang sa presidential race, this time it's Marcos, Robredo, and Pacquiao. Pero layo-layo gid gihapon ang gap from the number 2 to the number 1 spot. Okay, now let's move forward. Ari na sabta sa from Compostela, arita sa Dalaget. The vegetable basket or vegetable capital of Cebu. Alang sa lungsod sa Dalaget, ang nakadaog mao si Ronald Alan Cesante nga dunay 23,580 votes. Samtang ang iyang mga kaatbang nakakuha og 13,515 votes o si John Ritz Osorio. Samtang si Jason Belsinia nakakuha lang og 454 votes. Unopposed ang iyahang Vice Mayor. Si William Lagahid with 27,240 votes should win. Sure win. For the councilors, top 5, Coco Osorio, Royce Nico Cesante, Ernesto Tangpos, Jeffrey Belsinia, and Kevin Belandres. Okay, for Dalaget specifically, si Garcia Davida tandem. Doon naman sa Argao ng Dalaget. Yes. There is a presidential close fight sa top 2 spot. Yeah. So si Pacquiao 7,012, si Robredo 7,639. Arita sa Liloan, Live Love Liloan. North, which Yes. is a Frasco country. No? And of course, they're openly endorsing BBM. No? Because she is the spokesperson Right, of Mayor Sara Mayor Duterte. Sara Duterte. This is a very wide gap between Cristina Frasco and Judge Ulrich Cañete. So 59,095 votes versus 9,580. For the Vice Mayor, another Frasco, Aljo Frasco with 52,122 votes against Jimmy Maglasang with 14,278 votes. Top 5 councilors for the municipality of Liloan, Darwin Apas, Chari Cañete, Doc Lito Pilapil, Kath Humapaw, and Kit Comendador. And of course, Pagka-congressman, this is really hotly contested also. Yes. Rematch man nila. Yes. Actually, bago pagyud ni gawas ang resulta no sa katong last pagyud nga elections. Right, So, ang nakadaog is the husband of the incumbent and re-elected mayor nga si Congressman Duke Frasco. Layo-layo agwat. Oo, 61,138 against Red Dorano, 7,773. Although this is Liloan, balwate yun sa mga Frasco. No? Yes. All right. Di na ni ikahibong ang presidential ug vice presidential race. So, dako gid og gap between BBM, VP Lenny, and the rest of the presidential candidates. Okay, from Liloan, let's go to Manata sa Minglanilla, Pinamungahan, San Fernando, Santander. Oy, ang habagatang tumoy sa probinsya sa Cebu. Let's see how did they fare sa ilang mga local officials and even the national candidates. For the mayoralty position, ang nakakuha sa spot mao si Monique Buscato nga nakakuha og 6,867 votes. Gisunda ni Mary Ann Asenias 3,931 og si Raj D 398. For Vice Mayor, Wenceslao Gyapon, Baby Wenceslao, 6,854 votes. Jeffrey Miparanum with 3,298 votes. Katulo si Mayang Puntual with 753 votes. For the top 5 councilors, Wilson Wenceslao, Joji Culanag, Manny Regulacion, Rigulo Serencio, and Rene Pintac Estanio. For the congressional position, ang nakadaog sa ilaha si Tata Salvador.
And it's Garcia Davida tandem for the, so may tawag sa mga taga Santander, Santanderanons. Basta kung gana ka mo tabok sa Dumaguete, agi ka diha. Dire, it's Marcos Robredo Pacquiao. Mauna siya ang order for Vice President Duterte, Pangilinan, and Soto. Now, let's go to Tabuelan. Arita sa results. Pa-north na sa Tabalika. Arita sa Tabuelan, ang nakadaog mao si Raul Herona nga nakakuha og 12,588 votes versus the 4,277 votes of Fe Oca. Sa pagka-vice mayor, ang nakadaog Rex Herona, 14,249 votes. O ikaduwa si Antonio Benza with 1,600 o 865 votes. For the councilors, Ike Momo, Ramon Arellano, Catherine Gallo, Riza Bravo, Ting Joel Herona. So, ikatulo na ng Herona nga atong na-mention for Tabuelan. For the Gov and Vice Gov, it's Garcia Hera sa tandem. Let's see. Uy, close fight. Yes. Look Si at the gap BBM between o si- BBM and Pacquiao for Tabuelan. Oo, gamay na lang kaayo. Pwede na mag-number 1 dire. Si Pacquiao, si no? Pacquiao. Ha? 6,126 votes ang nakuha ni Pacquiao sa Tabuelan compared to the 6,332 votes. So that's just around mga 100 plus Oo. ang agwat. Interesting. Now let's go to Alcoy. Alcoy. Yeah. Ari na sabta sa lungsod sa Alcoy. Hello sa Tingko Beach diha sa mga nangaligo karon. Kanindot, Oo, okay. i-relax. Kahuman siguro aning eleksyon. No? Kahuman na ni tanan. Alright, okay. For the mayoralty position, ang nakakuha ni Ini mao si Michael Sestoso with 6,739 votes. Close fight between Jose Eugenio Jr. Singson nga dunay 5,809 votes. Gamay ra di ang mga botante diri jaw. Sa pagka-vice mayor, pwede rin siya mulingkod siyang Sala. Sure win. Neil Plando, 9,259 votes. Yes, for the councilors, Betty Mejares Metcalf, Jimmy Abahon, Tata Abahon, Bibi Duran, and Ailey Romarate. And it's Tata Salvador for the people of Alcoy for the congressional post. And Garcia Hero sa tandem. Let's see the order sa presidential race. Who for Alcoy, it's Marcos Robredo Pacquiao. Okay. Now, let's move on to Asturias. All right. Alright. So, alang sa mga taga-Asturias, ang ilahang gipili nga pagkamayor, mao si Dongkoy Dumdum with 14,861 votes against Anto Pintor's 14,169 votes and Bebe Serognas with 399 votes. sama sa mayoralty race, close fight sub sa vice mayoralty position. Bento Hark Labuka maoy midaog with 11,872 votes, which is just around 300 to 400 gap. Ma-challenge ko itong mathematics sa anin. Lagi. Lagyan kayo mga numero. Si Attorney LP Noel nga doon na 11,454 votes. For the councilors, We have J.R. Lim, Christian Cañada, Rene Yaras, Maget Sese, and Lindbergh Kaison. and it's Unopposed ang atong congressman diha, PJ Garcia. Garcia Hero sa tandem for the people of Asturias, and it's Marcos Pacquiao Robredo for them. Okay, now let's move forward to Barili. Ari na Uy. sabta sa Barili ang baluarte sa mga Garcia. And remember, si former Mayor Nelson Garcia, former Mayor Garcia diha sa Barili who died, no? Karon ang iyang anak na ang murag ni padayon sa iyang Garcia. Yes. And he actually won. Si John Garcia with 24,863 votes against incumbent mayor ni siya, kaysa may nipuli ni Mayor Garcia kaniadto, Julie Flores with 20,705 votes. For the vice mayoralty position, ang midaog si Loy Ponsica nga dunay 22,084 votes. Gisundan ni Ranulfo Bolo 15,747 ug si Fe Villegas 4,578.
Sa pagka-councilor, we have Jay Ruiz, dili ni ang reporter ha, Joshua Ricardel, Teresito Marinas, Nelson Hingoyon, og si Bobet Alquizola. Okay. Alright, so, syempre, Garcia Baluarte ba yan eh? So si Gov. Gwen, layo gid og gap, 36,547 compared to the 7,524 ni Ace Durano. And still, ang nakadaog sa diri for the people of Barili, mao si Doc Tess Rosa. And for the presidential race, for the people of Barili, it's Marcos and then Pacquiao and Robredo. Now, let's move on to gikan nata sa Barili, arita sa Katmon. Okay, mura ta nagpa-raffle din. Ang musunod nga mananaog. Ang musunod nga mananaog sa eleksyon. Katmon, Northern Cebu. Mao si Mayor-elect Avis Monleon, 11,887 votes versus Irish Bailon Hestopa nga dunay 6,476 votes. For Vice Mayor, ang nakadaog Armel Poro with 10,138 votes. Unya ikaduwa si Earl Oyas with 7,731 votes. For the councilors, that's Attorney Huban. Okay. Sagrado Cadiz, Cesar Coloscos, Estrella Aribal, and Jose Barte. Si Duke ang nakadaog for the people of Katmon. And Garcia Hero sa tandem still for the voters of Katmon. Arita sa presidential and vice presidential race, the order is Marcos, Robredo, Pacquiao, then Duterte, Pangilinan, Soto. From Katmon, manata sa city of Naga, Consolacion. Oy, hello sa mga taga-Konsolasyon dira. Taga-dira ko. Mga silingan ni Jao. Okay, interesting. Kinsa ang inyong Mayor Jao, I'll give you the honor to announce. Wa pag yun mahuman, no? Aligado gyapon ang mayor and comeback ni Mayor Nene Aligado, Teresa Nene Aligado with 38,789 votes. Ay mupuli siyang anak na si Mayor Joy Aligado nga nidagan this time as a second nominee sa usa ka party list sa Bisaya. Ikaduwa si Iron Rose Bihag, 14,152 votes. So katunga gyud ang labaw ni Mayor Nene Aligado. Ikatulo si Ava Sanchez, 9,895 votes. Ug si Raul Isoto with 9,198 votes. For the Vice Mayoralty race, nakadaog si Aurelio Damole, 34,105 votes. Gisundan ni Victor Maglasang, 31,246. And Tara Semblante, 5,212. For the councilors? For the councilors, Alfie Uwano, nag-una. Gisundan ni Marilu Casul, Inking Villo, Leo Napuli, ug si Fred Herrera. Alright. Now, ato lang briefly tan-awon. So, for the people of Consolacion, it's Garcia and Davide for them. Ang nakadaog sa, the order rather, para sa mga taga-Consolacion, it's Bongbong, Lenny, and Pacquiao. Okay. Moving forward, Danao City. Huwag naman ta sa Baluarte sa mga Garcia. Ari nasabta sa Baluarte sa mga Durano. Is it still ay Durano country ang Danao? Atong tanawon? See. Uy, murag, natubag ang imuhang pangutana, Jaw. Ang nakadaog isip mayor mao si Mix Durano nga nakakuha og 53,848 votes. Gisundan ni 3 Duterte, 21,499. Tito Cardo dunay 640 votes. And sa pagka-Vice Mayor, the Patriarch, Nito Durano, 56,986 votes. Ikaduwa si Boyito Quiros with 14,371 votes. O si Fred Tuadles, 1,995 votes. Top 5 councilors for Danao City: Monching Durano, Ivy Durano, Duke Duterte, Calvin Tuadles, Christine Kamaongay. Ubay-ubay ang mga Durano gihapon sa Durano Country, Danao City. Ang congressman, nakadaog si Durano. Of course, obviously. But this is only for Danao. for Danao Pero lang. close fight, Durano Yes. ug Duke Frasco. Bitaw, no? Around 10,000 ra ang labaw. For the presidential race, it's BBM, Robredo, and Pacquiao. Medyo close fight between the number 2 spot there. For the vice presidential, Duterte, Soto, and
Pangilinan. Well, knowing that Backward Party also endorsed the candidacy of BBM, Marcos Jr. Yes, So, yes. base nakatabang sabto for BBM. Arita sa Madridejos. Bantayan Island na balik. Ang nakadaog isip mayor mao si Romeo Villaseran, 13,038 votes. Salvador de la Fuente, 10,961 votes. Interesting. Napildi niya ang usa ka De La Fuente. For the longest time, ang mga De La Fuente nagduma diha. Vice Mayor, ang nakadaog Vincent Villacrucis, 11,572 votes. Floreto Batayola, 9,024 votes. Ug si Attorney Luisa Manggubat, 2,216 votes. For the top 5 councilors of Madridejos, Perla Molina, Owen Daruca, Julius Villaseran, John Robert de la Fuente, Nene Perla Bacayo. For the Gov and Vice Gov race, it's still Garcia Herosa tandem. I am curious to know the order for the presidential race for the people of Madridejos. It's Marcos, Robredo, and Pacquiao. And for the vice presidential race, Duterte, Pangilinan, Soto. So mauni ang tingog sa mga taga Madridejos. Arita sa Mualboal. Alang sa lungsod sa Mualboal, ang mga bag-ong napili nga mga leader mao si Titing Cabaron nga nakakuha og 11,854 votes. Gisundan ni Yancy Gabriel nga nakakuha og Yancy Gabriel Ubas nga nakakuha og 6,180 votes ug Felipe Gaco 324. Samtang sa pagka-Vice Mayor, Paz Rosgoni, 10,311 votes. Samtang ikaduwa si Grace Villarino with 4,423 votes. For the top 5 councilors, Jinky Hanika, Belio Domugo, Susan Gargar Bellones, Zerg Tabanyag, and Lino Dengiega. And for the people of Mualboal, it's Garcia David, a tandem for them. For the presidential, it's Marcos Robredo Pacquiao and Duterte Pangilinan Soto. Rita sa Camotes. Camotes. Poro. Okay, Poro. Ang nakadaog isip mayor sa Poro Mausi. Edgar Rama with 7,748 votes. Ikaduha si Boy Rama, 6,721 votes. Edgar ang nakadaog, dili ang Boy. Si Edgar Rama. Ang nakadaog isip Vice Mayor Rama gihapon. Rama gyapon. Dina Rama nga nakakuha og 7,841 votes. Samtang yung kaatbang nga si MM Carceliar iyang napildi kay duna lang siya 6,215 votes. For the councilors, arita sa councilors, Ashley Otadoy, Jason Morata, Samuel Hilongos, Emilianito Borlasa ug si Andrew Zurita. Okay, for the Congress, nakadaog para kanila si Duke Frasco. And for the people of Coro, they prefer the Garcia Davide tandem. For the presidential race, Marcos Robredo Pacquiao, Vice Presidential Duterte Soto Pangilinan. Okay, so Humana sa Poro, arita sa San Francisco, still in Camotes Island. Alang sa mga lumulupyo sa San Francisco, Camotes, ang nakadaog mausi. Siya gyapon. Al Arqueliano, 16,741 votes. Ikaduwa si Otoy Kapaw with 12,835 votes. Another Arqueliano na dungagan lang ugway. Mag-isuon na gyapon sila. Ali Arqueliano, 6,701 votes. Samtang si Sir Andy Bohos. Uy, nalingaw ko kay doon na siya Sir Andy. Ako si Ma'am Andy. Para way libog ba? Nga nakakuha og 11,657 votes. Sa pagkakonsehal, Arqueliano naguna, Allen Arqueliano, June Gokong, Ray Tindoy, Ben Rania ug si Aurelia Andrade. Okay. For the governor and vice governor, for the people of San Francisco Camotes, ilang gipili ang Garcia Davide tandem. Samtang alang sa presidential ug vice presidential, ang order kay Marcos Robredo Pacquiao and Duterte Soto Pangilinan. And that's it for San Francisco Camotes. Hapit na ta, makatunga. Yes. Arita sa nasuroy Cebu na ginato, no? Nasuroy na ginato ang lalawigan sa Cebu. Alang sa mga taga Cebu nga ang nakadaog mausi. Lionel Bacaltos
with 23,721 votes. Tito Sateray kadua 2,750 votes. Dayo ang labaw ni Bacaltos. Og ikatulo si Eutequio Villocura Jr., 382 votes. And another unopposed candidate, Dotis Laude, 23,726 votes. So, sa kay feeling kung wakay kontra nun, i-counting na murag chill na lang ka. Chill. Ambot kung kulbaan pagid ka Wala na. na gid siguro. Wala na. For the top 5 councilors, Joel Ponce, Caroline Bacaltos, Cirilo Apuda, Noel Ponce, and Joji Chan. Okay, sa Vice Gov and Gov, Garcia Davide tandem ang nakadaog sa Sibonga. Samtang sa presidential race, Marcos Robredo Pacquiao, and sa vice presidential, Duterte Soto Pangilinan. And that's it for the town of Sibonga. Gikan sa Sibonga, arita sa Tuburan. Okay, North gihapon. The land believe. of homegrown Cebu coffee. Yes. Og Unopposed. ang bagong mga, dili actually bago. Oo. Ang re-elected nga mga leaders sa Tuburan, si Aljun Diamante, pagka-mayor with 31,786 votes. and si Danny Diamante nga nakakuha og 30,865 votes for the vice mayoralty position. Sa pagkakonsihal, we have Lawrence Lagun, Wilfredo Diamante, Louis Potencioso, Aming Suezo og si Ray Matthew Laurel. Okay. For the governor and vice governor position, nakadaog sa Tuburan ang Garcia Davide tandem, samtang sa presidential and Uy! vice presidential race. Uy! Oy! First Kalit time lang- ko nakadungog, Wait, nag-loading ko si Mom. Oy, kadjut lang, B. Oy! Oy! In fairness, this is a nawala imong duka, Jaw. kay- Kay nakadaog si Pacquiao. Naka-knockout si Pacquiao, sa Tuburan. Wala katawa sa set. Nakadaog si Pacquiao sa Tuburan. And not only that, ikatulo si Marcos. Si Marcos. Number 2 si Robredo. Yes. Tanawa na libong ako sa wait lang. Ako pa siyang gi-comprehend og maayo. Waka nalipat. Sakto na. Yes, Oo. yes. Sakto na gini. So number 1 si Pacquiao with 15,773 votes. Gisundan ni Lenny Robredo nga nakakuha og 11,038 votes. Samtang si BBM number 3 nga nakakuha og 10,355 votes, and gisundan ni Isko and ni Ping Lacson. So far, first time ni BBM nga maka-experience ng third spot sa Cebu. Sa mga Sa Cebu naisgutan lang na ha. to. Yes, Oo. I'm not sure kay Merglisod kung atong usa-usahon sab ang nagkadaing lungsod o dakbayan sa tibuok Pilipinas. But as far as Cebu is concerned, well, we still have one more half to Right. go. Pero since we've started, ang Tuburan ra gyud ang stand out. Murag, daggan siguro na inom nga kape si Pacquiao sa Tuburan. Or basin, it had also something to do with the endorsement of their I guess. incumbent Right. officials there, no? This is really interesting. Very, very interesting. But to si know. Sara Duterte gyapon ang untouchable nga vice president Yes. for Tuburan. So far, wala pa ko nakakita og figures nga nagpakita nga na-change ang spot ni Inday Sara. Okay, atong tanaw ng Alegria, Jao. Okay. Surprise us more, na ba? Mura makababuhi man itong nahitabo ganina. No, I mean, sorry, but yeah, that's something that will excite us. No? Yeah. Naaday independent Na way of area. voting ang mga Tuburan. Ngawa siya ni Tuburanon. go with the flow. Alang sa lungsod sa Alegria, mao kini ang resulta. This is updated 4:47 p.m. Ang nakadaog si Gilberto Magalion nga nakakuha og 7,742 votes. Raul Gisadio, second spot, 6,310. Nga gisunda ni Ricky Manolong, Edgardo Lenizo, and Eduardo Tapales. For Vice Mayor, si Verna Magalion ang nakadaog with 9,063 votes. Emilita Gisadio, 5,339 votes. Henry Licanda II, 140 votes. O si Francisco Villordon, 103 votes. Okay. For the top 5 councilors, Justino Lebron, Herman Mejares Jr., Alex Lubino, Jerome Rodriguez, and Vicente Alier. For the governor and vice gov, they chose the Garcia and Davide tandem
Unya, nag-expect kag na changes sa Matakabaw, di ba? presidential o vice presidential. So, nibalik na siya sa original nga Marcos, Robredo, Pacquiao for Alegria, and Vice President Duterte, Soto, and Pangilinan. Okay, asa naman ta? So, gikan ta sa Alegria. Yes. Ari na sabta sa lungsod sa Badyan. Badyan. Alang sa mga taga-Badyan, ang ilahang gipili nga mga bagong opisyales mao sila si Mayor Carmencita Lumain, still, no? 11,369 votes. Ikaduha si Lito Suerte with 6,331 votes. O si Mark Horolan, 5,075 votes. For the Vice Mayoralty race, ang nakadaog si Doris Silvano, 11,164 votes. Gisundan ni Fructuoso Caballero, 7,052. O si Rudy Trangia, 2,316 votes. For councilor, we have Jerry Duque, Inting Gramatica, Mary Jane Alam, Maricar Lumain, and Joseph Balpona. Okay. And for the governor and vice governor tandem, Garcia Davide ang nakadaog. Si Jerome Librando for the provincial board member. And for the presidential race, it's Marcos, Pacquiao, and Robredo. But this is also medyo significant din, Joe. No? Kay duol ang gap ni Bongbong o ni Pacquiao for the people of Badyan. Again, mates atong math skills ani, but duol. From 100 to 9,600. 200. Oo, nadiha. Oo. Okay. So, sa kabarangay ni. So, for the Vice Presidential, still Duterte, Soto, and Pangilinan. Okay, ari na sabta sa Bolhoon. Alang sa mga taga Bolhoon ang ilahang napili nga mga bagong opisyales alang sa umaabot nga termino. Second District, Boluon. Let's see, ano post ang duha ka mga kandidato pagka-mayor o vice-mayor. Mayor-elect Joji Derama, 6,407 votes. And si Vice Mayor-elect Ervin Villanueva, 6,155 votes. For the councilor, we have Inday Mubarak Ubaid, Anjo Nicanor, Monita Fedeliaga, Lindsay Romero, ug si Merlo Derama. Okay. Alang sa ilahang Gov and Vice Gov tandem, ang nakadaog si Garcia and Hey Rosa. Samtang sa presidential and vice presidential race. Every time mo scroll down to, Excite ka. Oh, kay si Marcos, Robredo, and Pacquiao. And for the vice president, Duterte, Soto, and Pangilinan. Okay, so gikan sa Bolhoon, rita sa City of Bugo. Bugo, okay. Alang sa mga taga-Bugo. Kini mga kaalyado nila Vice Gov David Umang Martinez. Let's see. 4th District, Bugo. Pero syempre, nasa ng mga salimbangon diha. Diya, maong distrito. Exciting. Okay. Usa sa mga points sa giadtuan ni VP Lenny. Let's see. Oh, yes, exactly. Nakadaog is Carlo Jose Martinez. Siya gyapon. Yes. Ang mayor. Ang re-elected mayor with 34,248 votes versus 10,503 votes si Daphne Salimbangon. Ang anak ni kaning kongresista sa Limbangon. Vice Mayor, we have Mayal Martinez Gyapon, 35,858 votes against Arturo Pacifico with 5,676 votes. Yes, for the top 5 councilors of the city of Bogo, we have Erwin Rosal, Luis Acerto Jr., Ethel Gulani, Juar Tinggoy Alarde Jr., and Alex Sevilla. Uy, interesting ang ang presidential race. Tanaan na to kung kinsa ang nakadaog sa presidential spot for the taga-Bugo. For Vice Gov and Gov first, it's Garcia and Davide. See, given na. Tungod sa mga Martinez niya. Niutong sa gamay si Jao. Gamay rasad. Dili, sa ina nakadako ang gap, in fairness. So, Bongbong Marcos, 19,393. Lenny Robredo, 13,496. Si Pacman, 11,000. And sa Vice President, still Duterte, Pangilinan, and Soto.
I think this really goes to show nga do nagi effect jaw no. Do na sad gi ikatabang ang endorsement sa mga incumbent officials in that specific area. Because that became a debate no for this election no. Knowing lapad gyud ang suporta ni BBM sa mga local officials nato versus the katong mga gitawag nga People's Rally ni VP Leni Robredo. So makita nimo unsay mas epektibo this time. Ang mga tao nag-shift na ba from their support sa mga local officials kinsa may endorso nila mausab ang ilang suportahan. But I guess with the results right now, murag nagyapon ta sa gitawag nato nga traditional way no of endorsement and support. Speaking of support and katong mga mo go out of their way sa pag-choose or pag-endorse sa ilang personal choice of president for the presidential race, niata sa lungsod sa Dumanhog. Oo, controversial sa si Mayor. Controversial sa ni kay, 'di ba, ang One Cebu, late naman sa dito no sa campaign period nga ilang gi-announce ang ilang endorsement sa unit team tandem, pero one member of One Cebu nga si Gungun Hika ni publicly endorse ni VP Leni Robredo. Siya ang nakadaog sa mayoralty spot nga nakakuha og 25,886 votes versus attorney Linlin Zozobrado na nakakuha og 4,977 votes. For the Vice Mayor, nakadaog si Wado Hika, 25,029 votes against Ronnie Tan's 3,209 votes. Wide gap. For the councilors, top 5, Arthur Famor, Rene Asentista, Eli Luwage, Roger Pan, and Stanley Aldemita. And it's Garcia Davide for the people of Dumanhog. For the presidential and vice presidential race, it's a close gap between Robredo and Bongbong Marcos Jr. I think that's just about 2,000. 2,000 na gyud ang gap sa mga between the first and the second spot. So nakatabang gyud siguro gyud ang... Can we say na murag gibira? Can we say that? For the vice presidential race, for the people of Dumanhog, nag-unag hapon si Duterte, gisundan ni Soto, and Pangilinan. Arita sa Malabuyok. Sa lungsod sa Malabuyok, ang mga bag-ong napili nga mga leader. Mao sila si si Edang Piedad with 7,507 votes. Ikaduwa si Daya Querios with 5,099 votes. For the vice mayoralty spot, ang nakakuha niini si Ann Aliosada nga nakakuha og 6,635 votes versus Lito Creos with 5,532 votes. Duwa ka independent candidates na nakadaog for mayor and vice mayor. Yes. Against the giant Creos. One Cebu. For councilors, we have Manolito Queñanola, Onin Aliosada, Edriv Co. Nasa si Sir Maning Aguelo o si Romel Aliera. Okay. For the governor and vice governor, nakadaog sa Malabuyok ang Garcia Herosa tandem, samtang alang sa presidential and vice president. Joke lang. Pampabuhi sa dugo. Pampabuhi lang. Marcos, Robredo Pacquiao, and Duterte, Soto, Pangilinan in that particular order for the people of Malabuyok. Humana ba ta sa Oslob? Wala pa. Wala pa. Arita sa Oslob. The whale-watching capital of Cebu. Whale shark watching ta sa Oslob. But karon mag-vote counting ta sa lungsod sa Oslob. Ang nakadaog, Jow? Si Ronald Guaren with 7,968 votes. Ikaduwa si June Tumulak with 6,211 votes. Luce Abines, 2,805 votes. Ug si Christopher Amit, 552 votes. For the vice mayoralty race, ang nakadaog si Roger Trapa with 6,706 votes. Gisundan ni Leonardo Rendon with 5,905 votes and Raul Butron with 4,017 votes. For councilors, you have Edel Nazareno, Therese Guaren, Eti Franz Barrera, Jose Doji Abines ug si Sara Dalupines. Okay. For the Vice Gov and Vice Gov, Garcia Herosa tandem for the people of Oslob,
And for the presidential race, it's still Marcos, Robredo, Pacquiao, and Duterte, Pangilinan, and Soto. Okay, hapit na ginato mahuman og tuyok. Murag mahal na gid atong plitian, di ba? Lungsod, alalawigan sa Cebu. Okay. Well-traveled kitang duha karon. Yes, open naman gud ang tourism daw. Aritas. Ronda. Ronda. Ano and- post nin duha? Ay dili day. Oh, ano post? Oh. Unopposed. So the winner unopposed is Terence Blanco for the mayoralty position with 11,369 votes. Samtang for the vice mayor, we have Rocky Gabatan, 11,150 votes. Top 5 councilors are Anne-Marie Blanco, Bobot Lazaraga, Jox Villanueva, Jose Zozobrado, and Alfred Rica Huerta. For the Gov and Vice Gov, it's Garcia Davide Tandem, samtang alang sa presidential and vice presidential race. Medyo close fight gahad ha sa number 1 spot. Marcos, Robredo, Pacquiao. That's 6,178 for Bongbong and 4,550 for Lenny. And Duterte, Soto, Pangilinan for the vice presidential race. Rina sadta sa Ronda. Nahuman na ba na to? Humana. Gikan Nahuman ta na sa to sa Ronda. Ronda. Oo. San Remigio. Oy, interesting sad because we all know nga si Mayor Martinez openly endorsed also VP Leni Robredo. Pero this time nidagan si Mayor Martinez as vice mayor. Okay. Yes. So let's see. Ang nakadaog. Si Alfonso Pestolante, Mayor-elect, 19,000 votes versus Miguel Maria Martinez with 16,310 votes. For vice mayor, we have incumbent Mayor Mariano Martinez, 21,822 votes. O si Rojo Capuno with 11,011 votes. 11-11. For the councilors, top 5 are Alfie Carominas, Conrado Loon, Vida Pestolante, J. Olivar, Nino Martinez Bascon. And for the governor, it's Garcia Davide Tandem because of their alliances. And Uy! nabuhi na sad si Jao. Number 3, si Lenny. Number 2, si Pacquiao for the people of San Remigio. So it's Marcos, Pacquiao with 9,918 votes and Lenny Robredo with 9,475 votes. It's these changes mong gudyaw no nga ma-shock pod ta because murag normal mong gud ato makita nga number 1 Marcos and then Lenny Robredo, and then Pacquiao. But kung ingon ani gani kanang murag ma-curious ka to the dynamics which Right. caused the Well, every LGU has their own story man sab. Yeah. And technically, how are they affiliated with a certain candidate? So in one way or another, posible nga ang mga residente diha sa San Remigio, they felt that kind of connection Yes. with Pacquiao better than Leni Robredo. How about for the people of Sogod? The people of Sogod have already spoken and they chose Munin Durano as their elected mayor, 17,945 votes. Gisundan ni Idan Armesin, 1,565. Roberto Zamora, 1,136. For Vice Mayor, Richard Stregan with 17,507 against Wilson Tepiere, 1,240. O si Omar Densing, 700 votes. For the councilors, top 5, Arman Menchavez, Lando Soltones, Woodrow Presilias, Riel Roble, Leonardo Moneva. And alang sa Gov and Vice Gov, Garcia Davide Tandem alang sa mga taga-Sogod. Samtang sa ilahang presidential choice, Marcos, Pacquiao, Robredo, Vice President Duterte, Soto, and Pangilinan. That is as far as the people of Sogod are concerned. Mubalik na sabta sa Tudela, Camotes. Hapit na human natong tuyok ang tanang mga lugar sa Camotes. Ang nakadaog! Greman Solante with 3,743 votes. Ikaduha si Cyrus Otadoy. Uy! Close fight. Close fives, 3,708. Can we do the mathematics here? So, 43 minus Minus 8. 8. Go, Joe! 35 votes. 35 votes. So, mao ning mga sitwasyon nga posible yun nga i-contest. No? Although we're not suggesting anything, pero Yes. just like what happened in Daan Bantayan before,
dunay people na ko votes 21 somewhat like that nga giprotestaan gid no. So let's see no kung unsay mahitabo ani. But again, this is unofficial Let me Yes. just remind ang mga nagtanaw nato karon, although kung giproclaim na sa ilang mga board of canvasser, that means it's already official. Yeah. Kang ato nakitaan diri unofficial because gikan man ni sa Comelec server, but ang proclamation gyud mahitabo sa nagkadayang mga LGU. Yes, Okay. by their city or municipal board Yes, of canvassers. For the vice mayoralty race, leading si Erwin Yu with 3,625, still a close fight between Romel Uy nga nakakuha og 3,543 votes, samtang si Ronald Donaire 114. For councilors, we have Eddie Diocampo, Lysil Estremos, Meldred Otadoy, Jay Bellarmino, and Nelson Sumalinog. All right. Now, for the governor and vice governor positions, ang gipili sa mga taga-Tudela mao si Garcia and Hero sa tandem. Samtang sa presidential race, ang nidaog or in particular order, Marcos, Robredo, Pacquiao, Duterte, Soto, Pangilinan. Hapit na gid ta mahuman ari na sabta sa lungsod sa Aluginsan. And I believe nga post sa gihapon ang mga ni nagpapili ning maong eleksyon. For the vice mayor For in the vice particular. mayor. So ang nakadaog si Ig Moreno gihapon. Mga Moreno gihapon. Mo man gid for Aluginsan, 12,291 votes. Iyang napildi iyahang contender nga si Owi Manggilimutan nga nakakuha lang og 2,558 votes. And sa vice mayor, no sweat, Raisa Moreno, 11,500 unopposed. For the top 5 councilors, we have Onad Paras, Christian Moreno, Toto Biton, Boy Dialagdon, Jongjong Nudnud. For the Gov and Vice Gov, Garcia Hera sa tandem. And for the presidential and vice presidential race, number 2 si Pacquiao alang sa mga taga-Aluginsan. So that's Bongbong Marcos, and medyo duol-duol ang gap between ni Marcos and Pacquiao. 7,719. Pacquiao got 4,880 votes in the town of Aluginsan, and Lenny Robredo Gamayra with 2,996 votes. Samtang sa vice presidential race is Duterte, Soto, and Pangilinan. Arita sa lungsod sa Balamban. Magpabukid ta. Also sa a staunch supporter sab the Governor Gwen. Ang mga LGU officials diha. The winner. The winner. Oy, Mga binghay man kani mo gini. sure na gini. Okay, why sakto gid ay. kontra? Mga binghay gid gihapon. Okay, ang mayor for the town of Balambanjao is Ace Binghay, dili Durano. Ace Binghay, 24,147 unopposed. So with the vice mayor unopposed gihapon, Alfie Binghay, 22,493 votes. for the councilors. Top 5 are Andres Borgonia, June Lape, Joe Del Pilapil, Eliezer Climaco, and Rodessa Pauline. And syempre, Garcia Herosa ang nakadaog sa mga botante sa Balamban. Alang sa... Uy! Nanasagtaan makakugang nga mga balita. So, usa to, tuburan o Balamban. Basta mga an gani. Pacquiao Unsa pa may ang mga nidaog sa Balamban. Uy, in fairness, Ganun na may mong gawas gikan sa putahan. mga reactions diri sa studio. Si Pacquiao ang nakadaog ug it's also noteworthy nga si Pacquiao ni suroy sa gyud siya sa lungsod sa Balamban. Okay. Like a few days before the election day. So as you can see here on the data on the screen, na inyo makita 19,219 votes ang nakuha ni Pacquiao. Pero lahi ni sa tuburan no kay sa tuburan number 3 man si Bongbong. Oo. Diri number 2 si Yes. Bongbong. Layo rag agwat ni Lenny nga 4,000. Interesting figures. Nakatabang siguro ang presensya gyud ni Manny Pacquiao, no? Of course, di naman kinahanglan gyud nga ipaila-ila siya. People are aware about who Pacquiao is. Ang ila lang siguro is to physically see him. Yeah. I think that's one factor. And to hear for themselves the Right. the pabahay promise. Mamagid na, no? Pangutanong ni mo nga si Pacquiao. Common answer gyud na, no? Magkabalay. Magkabalay ko. Ana. Okay, areta sa Bourbon. Tanaw na to kung makauwi na sa bata
sa results sa lungsod sa Bourbon. Alang sa mga taga-Bourbon, ang ilang napili mao si Mayor-elect Noel Dotillos, 14,087 votes versus Hitoy Ornopia with 6,737 votes. Gisundan ni Choco Manggubat and Joshua Polinag. For Vice Mayor, nakadaog si Roy Melgo with 10,433 votes against Neil Vergara with 10,068 votes. Close fight. For the councilors, top 5 are MM Rivera, Beboy Cabahog, Brino Sepulveda, Mano Laraniaga, and Alberto Melendres. Okay. For the Gov and Vice Gov, Garcia Herosa Tandem. Ding. Oy, number 2 si Pacquiao. Okay. Close fight between VP Lenny. So for the people of Bourbon, they chose Marcos, followed by Pacquiao and VP Lenny. And for the Vice President, Duterte, Soto, and Pangilinan. And please take note, as much as we want to read all the candidates here, but we don't have the luxury of time since ubay-ubay man sa gid ang mga lungsod ug dakbayan sa Cebu. Manata sa Karkar, Right. Humana bata sa Toledo? Wala. We're done. We're done with Toledo. Daan, Bantayan, We're done. Humana Sabta. Hinatilan Let's see. ang kinatumyan sa Southern Cebu. Mga 5 na diha sa inatilan, no? Unopposed, I believe. Oh, yes. Yes. Unopposed. Yes. Okay. Si Mayor 5. Si Mayor Roy. And actually, dili siya ang mayor karon, no? Ang nakadaog, but still another 5 gyapon, no? Roy Vincent 5 with 7,578 votes. Now Mayor-elect. Right. Pagka Vice Mayor mao na ni siya, si incumbent Mayor Dean Michael 5. Now Vice Mayor-elect, 6,716 votes. Ikaduwa si Clarito Dinglasa with 3,516 votes. For the councilors, top 5, Eti Joel Gornez, Abigail Tolabing, Riza Bariga, Wilfie 5, another 5, Kirby Cesar Ibo. And for the Vice and Vice and Vice Gov race, Garcia Davide Tandem. Nagtanaw lagi dayon. Okay, for the President and Vice President, so in particular order, Marcos Robredo Pacquiao, Duterte Soto Pangilinan. Okay, humanata sa Hinatilan, ari na sabta sa Medellin. Northern Cebu. Alang sa mga botante sa lungsod sa Medellin, ang ilahang tingog mao. Mondigo Bakaha. Mondigo gyud. Ang nakadaog mao si Mayor-elect Joven Mondigo Jr. With 22,266 votes versus Francis Eric Sucro with 9,370 votes. For the Vice Mayor, unopposed, si Juan Alfonso Lim with 21,551 votes. Top 5 councilors for Medellin are Harold Salimbangon, Regine Cudiera, Joselito Yurag, Agnes Yaon, Raymond Olivar. And it's Garcia Herosa Tandem for the top 2 chief executive positions in the province of Cebu. And President Marcos, Pacquiao, and Robredo. Medyo duol-duol ang gap actually. For the vice presidential race, it's still Duterte, Soto, and Pangilinan. And again, we'd like to clarify that that only concerns the voters of Medellin, Cebu. And ang last na gid ni sa Isla sa Camotes, ang Pilar. Pilar, let's go Pilar. Okay. So this is the last one for Camotes Island. Ang gipili sa mga botante, close fight actually. Mayor-elect Winky Santiago, nga dunay 4,310 votes versus Joseph Malaluan, 4,010 votes. For the Vice Mayor, si Ching Marata sa kadaog, 4,279 against Emid Ceballos with 3,931 Bakod Party mates ang mga nakadaog. Mayor and Vice Mayor. Yes, uy. For the councilors, top 5, nang hawad gyapon ang mga taga-Bakod, Mark Ibanez, Dome Ceballos, Tony Pedericos, Mario Pelostratos, and Ben Santiago. It's Garcia de Vida Tandem for the people of Pilar. Samtang alang sa presidential and vice presidential choices, it's Marcos Robredo Pacquiao, Duterte Soto Pangilinan. Agoy, hapit naman mahurot atong Hapit na. lista. Wala Like na pakakita og kanang Saman. makakugang na sub nga mga figures. Let's see. Hapit naman. Sambuan, arita, sa lungsod sa Sambuan. Familiar surname gihapon. Ang gipili sa mga botante sa Sambuan mao si Tito Calderon, 7,954 votes versus
Lorelai Teofilo Briones, 3,392 votes. For Vice Mayor, nakadaog Irving Gamalio, 8,376 votes against Ray Katipay's 2,661 votes. Okay, top 5 councilors for Sambuan are Marisa Calderon Alazas, Manolito Apellanio, Romulito Pielago, Josephine Balbuena, and Meditano. Okay, Meditano rather. Okay, for the Gov and Vice Gov, for the people of Sambuan, it's Garcia de Vide Tandem ang leading. Samtang alang sa Presidential and Vice Presidential, Marcos Robredo Pacquiao, Duterte, Soto, and Pangilinan. Okay, duha na lang yun ang wala Bantayan natin tabalik. na cover. Actually, tulo, Santa Fe, and then Tabogon, unya, atong tanawon ang midaog sa province of Cebu. Right. Unya, later on, ato ipakita ang ongoing proclamation karon sa Kapitolyo. Okay, ang nakadaog sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan, mao ang incumbent right. nga mayor nga si Ithamar Espinosa, 9,832 votes. Gisunda ni Oming Espinosa, 4,744. Jose Esgana, 3,565 votes. Fred Salice, 78 votes. For Vice Mayor, nakadaog si Lovely Cabrera, 8,266 votes. Gisunda ni Joan Gay Pasasadaba, 4,468 votes. Si Cap Romeo Bachansila, 3,403 votes. O si Paul Jude Escarlan, 1,390 votes. Okay. Alang silang top 5 councilors, we have Ryan R.J. Fariolen, JP Lau, Uy. atong kauban sa buhat. Si Dindo Zaspa, Frolin Bataycan, and Francis Kelvin Mondehar. Na yung magpa-party ani sa Santa Fe. Yes! Alang sa Gov and Vice Gov, na pili sa mga taga Santa Fe ang Garcia Herosa Tandem. And alang sa presidential race, Marcos Pacquiao Robredo. Alang sa mga taga-isla sa Santa Fe, lungsod sa Santa Fe. Duterte Soto Pangilinan alang sa vice presidential race. Lastly, arita sa lungsod sa Tabogon before we finally view the results of the province of Cebu in general. Okay, ang gipili sa mga taga-Tabogon mao si Francis Salimbangon with 15,253 votes. Ikaduwa si Gloria Duterte, 8,199 votes. O si Leonardo Arpon, 576 votes. For the Vice Mayoralty race, midaog si Eric Alivio with 12,851 votes. And Zigfred Duterte nakakuha lang og 9,057 votes. For the councilors, we have Nick Manloloyo, Jerome Escalona, Martin Etuele, Kid Dichos o si Gigi Hortelano. Okay. Alang sa Gov and Vice Gov, Garcia Herosa Tandem ang kusog sa taga-Tabogon. Samtang alang sa presidential and vice presidential choices, close fight, Jao. 9,785 ni Bongbong Marcos, 9,085. Uy, sayo na ni Imath. 785 minus 85, Oo, 700. 700. 700 ang lead ni Bongbong Marcos versus Pacquiao for the voters of Tabogon nga gisunda ni VP Leni Robredo. Okay, so far, Was that the last one? this is the last Okay. one for all the towns and cities in the province of Cebu. So this time, Jao, atong tan-aon ang official results of Cebu province as a province. Okay. Okay, so Pero so far, atong mga na-mention ganina, sa tanang mga towns and cities, kaduhan ni Daog si Manny Pacquiao. yes, again, that is Tuburan and nakalimot. What was the other one? Tuburan og basta di ba ni anak ko sa to ang ending ato? Balamban. Balamban, okay. Tuburan and Balamban. So sa Tuburan, ang order was Pacquiao, Robredo, Marcos. For the people of Balamban, it was Pacquiao, Marcos, Robredo. So mora gid na siya ang stand out as to the presidential choice of the Cebuanos. But majority, it's still BBM, no? Yeah, Sa tanang mga cities and municipalities. Yeah, okay. Ato lang i-highlight kay lahi man gud siya, lahi ba. Okay, arita sa Idol governor, din mo siya, no? Pagka-boxer, no? gubernatorial o vice gubernatorial race. Let's see. Okay, so ang gipili pag-usab isip gobernadora sa lalawigan sa Cebu, the Iron Lady.
Governor Gwen Garcia. On her second term, I believe, no? Yes, Sa- yes. yung- Sa pagka-consecutive. sa cycle niya, oo. Yeah. So, Governor Gwen got a total of 1,478,037 votes compared to the 341,385 votes nga nakuha sa iyang challenger nga si former Tourism Secretary Ace Durano. Layo gyud ang gap versus Nito Magnanao 9,807 votes. But we have to note that this is 99.97% of election returns, but bisan og napanay 0.3% dili na gyud makaapas. And I think we have to check on this. I believe, no, nga si Governor Garcia ang first governor nga nakakuha og more than 1 million votes in the history of the Cebu capital. Really? Yeah, so this is really a wide margin alang ni Governor Garcia. And this is despite the controversies that she Right. faced during the pandemic Yeah. between her and the Cebu's medical community. Gipili gid gihapon sa mga Subuanon si Gov Gwen. Apan ang Vice Governor, still from the opposing party and still the incumbent Vice Governor, Hilario Junjun Davide III, close fight again Close fight, between right. Doc Tess Herosa. In our interview with Doc Tess Chow, iyaging i-mention it's like a David versus Goliath fight because ang iyahang only political experience was when she was SK chairman in the 90s. But she has been an active medical worker gyud nga magbusigi siya buhat og medical missions here and there. She's an ophthalmologist by profession. So sa David Goliath fight, ang Goliath si Davide, although yes, because of David his siya, political DVD. experience. Yeah. Oh, David. Pero siyang Goliath, ha? Para di ma-confuse ba? Nice one. Okay, so 716,418 ra ang nakuha ni Doc Tess, samtang si Vice Gov 787,765. Si John Enad 52,771. Atong basahon ang mga midaog sa provincial board members. So sa first district, First district. Actually, they're only getting 2 no, per district sa mga provincial board. So ato na lang i-mention ang first 2. Sa first district, we have Yole Daan with 231,416 votes ug si Raul Bacaltos 177,597 votes. For the second district, si Doc Stanley Caminero from Argao, 69,158 votes, and si Raymond Joseph Calderon, 59,194 votes. For the third district, sud si Attorney Jimbo Borgoña, 132,514 votes, ug si Tata Corominas, 116,024 votes. For the 4th District of Cebu, Carrie Shimura, the wife of Mayor San Shimura. And re-election is gapon. Yes, 129,253 votes. Ug si Rasi Franco, 84,659 votes. For the 5th District, ang nidaog, Red Duterte, 156,085 votes. Ug si Mike Villamor, 135,769 votes. For the 6th District of Cebu, Tadeo Jonky Owano, 183,675 votes. Kisunda ni Glenn Soco, 177,863 votes. Sila nagyapon duha. Yeah. Oo. Sa 7th District, murag di na gini magtigi. Automatic na sila. Jerome Lebrando, 74,917 votes. Og si Sarsi Baricuatro, 61,226 votes. And as mentioned, Rhea Gullias for the 1st Legislative District, 288,131 votes unopposed. Sa 2nd District, we have Edsel Galios with 73,122 votes. For 3rd District Representative, PJ Garcia, 201,530 votes. 4th District, Janice Salimbangon, 163,813 votes. For 5th District, Duke Frasco, 222,288 votes. For the 6th District, si Daphnis Lagun, 82,443 votes. Alright, 7th District, unopposed gyapon, Peter John Calderon, 94,715 votes. And for the lone district of Mandaue, we have Lollipop Uwano Dizon with 153,004 votes. Okay, so let's see the majority, the votes of Cebuanos
How did I they know- decide? Yes, I know nga ni stand out man gito ang tuburan og Balamban, but still the majority has spoken. This is very, very interesting, Jao, because in the last presidential elections, si VP Leni Robredo nakadaog sa Cebu Yeah, she sa won. vice presidential race, di ba? But karon layo gid kayo og gap. So Bongbong Marcos got 1,055,832 votes from the Cebuanos versus 390,898 votes ni Leni Robredo. Gisundan kini ni Pacquiao, 371,009 votes. Layo gyud ang biya ni Isko Moreno ug ni Ping Lacson for the Vice President. For Jao? the Vice President, all municipalities and cities, Segyo ang number 1 para nila. Davao City Mayor Sara Duterte with 1,258,273 votes. Ikadwa si Tito Soto, ang Cebuano actually, ay ang Bisaya sub technically, 247,054 votes. Kiko Pangilinan, 234,895 votes. Layo sa bambiya niya, gikan nilang Doc Willie Ong o Lito Atienza. So ang close fight lagid here, Jao, is between the second and third spots Right. as far as the province of Cebu is concerned. But if you're talking about number 1 versus number 2, layo kaayo. Okay. So ato lang tan-awon ang senators for the Cebuanos. The Okay. Cebuanos in particular. The top 12 senators for the people of Cebu. Number 1, Idol Rafi Tulfo, 927,410 votes. Number 2, Robin Padilla, 924,128 votes. Alan Peter Cayetano, 796,258 votes. Lauren Legarda, 788,784 votes. Mig Zubiri, 732,005 votes. Win Gatchalian, 727,202. And we have Mark Villar, 685,098 votes. Jesus Codero, 664,960 votes. Gibo Chodoro, 584,052 votes. Riza Ontiveros, 579,012 votes. Joel Villanueva, 563,859 votes. And completing the 12th spot For the Cebuanos. for the Cebuanos, Junggoy Estrada, 490,522 votes. I believe ang National Board of Canvassers composed of the Comelec and Bank nag-resume ganina around 1 o'clock sa ilang canvassing kay sila man sab ang muproduce atong akong gingon sa Certificate of Canvass and Proclamation alang sa 12 new senators. Yes. Alang lang sa party list, para lang sa mga Subuanon in particular. Number 1, ang Ako Bisaya party list. Maybe probably because of the Bisaya word in it. Kanang we really want to vote for a specific party that we feel na proximity ba? In which ang mga nominees diha, mga Bisaya sab, no? Silang Yes. Sunny Lagun and Mayor Joy Aligado. Yes. Gisundan kini sa Gimat party list. Ang magic ning mga rebelya. Number 3, alang sa mga Subuanon, AP party list. And number 4, ACT CIS. O number 5, naghihapon ang word nga Bisaya or Bisdak. Ako Bisdak party list. But So, ang pangutana, will that be enough to secure a seat or seats no sa lower house? so mauna siya ang pulso sa mga Subuanon Jao with regards to the recent May 9, 2022 elections. So again, majority of the Cebuanos have chosen former Senator Bongbong Marcos as their new president. Pareho sad ang ilahang sentiments, no? Ni VP elect Sara Duterte para sa mga Sugboanon. How was the experience so far, Jao? Covering, ikaw man yun ang naa sa field, no? How was the experience so far if you would compare these elections to the last one? Well, unprecedented, as what I've mentioned many times because of kini mga safety and health protocols na kinahanglang ipatuman no sa pagsud pa lang, doon ay mga temperature check,
Unya kinahanglan gyud ma-maintain, no? Although sa ubang mga tungan wa man siguro ni natuman sad ang physical distancing, no. So mao nag-extend gyud ang voting hours. Medyo nalangay ra sab ang atong pagkaibaw sa mga proclamation na nahitabo karon because mas dugay man sab ang closing time alang sa nagkari mga voting center, that's at 7 p.m. Pero of course wa gyapon mawa mga perennial problem every election, especially we're doing the automated one, kining mga pag-malfunction sa mga VCM, sa mga balota technically. So it remains a question sa uban, especially katong mga watcher na moingon nga, oy nganong yun nga dili man kinang feed asang mga resibo, no? All those questions I think it has to be addressed to the proper authorities, no? Kung doon na maging mga pagduda at one point or another, because katungod man sab nga mangutana na to if you have questions against the result of the election, pero kung makita nimo nga layo na gyud ang biya, daghan naman inanay na nga mga kandidato nato nga ni padayag na. We have Calyodi, ni concede na of course si Senator Ping Lacson nga ganahan siya muuli balik sa iyang pamilya, a very family man, no. I believe si Senator Manny ni padayag na sa og si Mayor Isko Moreno. All right, so mookad to ang latest updates as far as the election results are concerned in the province of Cebu. So again, we are inviting everyone to continue to stay tuned to MyTV Cebu's Facebook page and YouTube channel alang sa dugang pa nga mga impormasyon nga gikinahanglan ninyong masayran kabahin sa nagpadayon nga mga kalambuan ning Piniliay karong May 2022. Ako si Andrea Pateña-Matheu. Og ako si Joworski Alipon. Daghan kayong salamat og kini ang Piniliay 2022 with MyTV Cebu.